वफाकी हुकूमत PIA की निष्कारी करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने शफाफियत के हवाले से कुछ फैसले किए हैं, वो फैसले आपके सामने रखेंगे। जो इस निष्कारी का अमल होगा इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म जारी किया है। सूबाई हुकूमतें बीच में इंटरेस्ट ले रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की निष्कारी करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से शफाफियत के हवाले से कुछ फ़ैसले किए हैं, वो फ़ैसले आपके सामने रखेंगे। आप अमेरिका में बैठे हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, आप मिडल ईस्ट में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो जो इस निष्कारी का अमल होगा इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म जारी किया है। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इजलास की सदारत की, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि जिस दिन PIA की निष्कारी हो रही होगी तो निष्कारी का पूरा अमल जो है शफाफियत के पेश नज़र, शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए उसको जनाब उसकी ब्रॉडकास्ट की जाएगी तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। पाकिस्तान का जो कौमी चैनल है PTV वो उसको दिखाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो लाइव उसकी नशरियात को जो है नशर करेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि शफाफियत जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान का ये कह लें कि एक अज़म इस पूरे मामले में नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी हम अपनी जो इस तरह की चीज़ें हैं बेचने की बात होती है, माजी में होता भी रहा है, ये नहीं है मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, लोग फेवर्स लेते भी रहे हैं। तो इधर भी PIA की जब निष्कारी होती है तो एक इल्ज़ाम लगता है, एक आम नौयत का इल्ज़ाम है कि कौमी एक बहुत बड़ा ख़जाना है, औने पौने हम उसको दे देंगे, ये जरदारी, नवाज शरीफ और फ़लाना पॉलिटिशियन फ़लाना ये ख़ुद उसको खा जाएंगे, फ़लाना मिनिस्टर जो है उसकी नज़रें थी, वो शायद खकान अब्बासी की नज़रें थी। मतलब इस तरह के बयानात, इस तरह के इल्ज़ामात हम अक्सर आए रोज़ देखते रहते हैं। तो इसको समहाउ कह लें कि कम करने के लिए या इसको एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है ताकि आप इसको देख सकें। अब 3 जून तक जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो बायर जिनके पास इतनी उनकी माली हैसियत है, क्योंकि वो हैसियत क्या होनी चाहिए मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, उसका भी क्राइटेरिया ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान PIA इंतज़ामिया जारी कर चुकी है। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं इसको 3 जून तक जनाब 14 लाख रुपए नाकाबिले वापसी वो देकर इसकी बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। 51 से 100% के जो इसके हैसियत हैं, जो शेयर्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान उसको बेचने का इरादा रखती है। माजी में एक ट्राई कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान, खातिर का कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टा उसके अंदर हमारा पैसों का ज़िया हुआ, और जो उसकी कह लें कि बेचने का जो अमल था, जो उसके अंदर हमने लीगल लोग बीच में उनकी जो खिदमात दी और जिस तरह उसके इश्तिहारात वगैरह दिए, जो पूरा अमल हुआ, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान ही उठाना पड़ा। वो 10 अरब की जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले एक साहब हैं उनकी जानिब से उसकी ऑफ़र लगाई गई थी और उसको मज़ाक़ा खेज़ तरीके से मतलब कह लें कि प्रेजेंट किया गया, वो ख़त्म हो गया। तो अब इसके लिए दोबारा से रोड शोज़ वगैरह होंगे, इश्तिहारात दिए जाएंगे, पब्लिसिटी की जाएगी। समहाउ PIA का एतमाद दुनिया में बहाल हुआ है, यूरोप उसके लिए बहाल, जिस तरह रूस बहाल हुए हैं, लंदन का नहीं हो सका, अमेरिका का आगे चल के कोशिश वगैरह कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सामने उसका जो फ्लीट है 20-21 जहाज़ों पे पहुंच गया है, नए रूट्स 20-21 अरब का हमने भी रिसेंटली उसमें रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया है। सारी रेपिटेशन है, आपको ये सारी चीज़ें मालूम है, आप देख चुके हैं ऑलरेडी, हम भी व्लॉग्स में आपको बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसका एतमाद जो है समहाउ जो बायर आएगा वो बहाल हो गया है, मतलब समहाउ मतलब बेहतर के मुनाफा कमा रही है। ऑल दो 800 अरब का खसारा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसी ने देनी है जो लेगा। तो साथ में रोजवेल्ट होटल जिस तरह हम बात करते हैं, वो सिटी गवर्नमेंट जो न्यूयॉर्क की है उसने वापस कर दिया ट्रंप के आने के बाद। उसने कहा जी जो गैर मुल्की इमिग्रेशन वाले मेयर रखे थे वो वैसे ट्रंप उनको भगा रहे, तो खाली हो रहा था, उसकी पूरी रेनोवेशन करके उसको साफ़ सुथरा करके हमारे हवाले किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो PIA की सामो जो है ना फेवर में जा रही थी। अब अहलियत का जो पैमाना है वो पैमाना ये है कि माजी में जो पिछली बार हुई थी तो 200 अरब तक की उस कंपनी की अपनी वैल्यू या उसकी टर्नओवर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार 3 साल तक का उसका जो पूरा रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लिया जाएगा। कंसोर्शियम्स भी मिलके आ सकते हैं, कोई इनफरादी तौर पे कंपनी भी आ सकती है, तो उसकी पूरी अहलियत का जायज़ा लेकर फिर उसको देखा जाएगा कि ख़रीदने के काबिल है, ये उसको चलाने के काबिल है, ये जहाज़ों को उड़ाने के काबिल है, तो उड़ जाए तो वापस उतारने के काबिल है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख कर डिसाइड किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें बीच में इंटरेस्ट ले रही थी, तो ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से डिसाइड किया। जब नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दे दिया था कि PIA को हम चला लें, पंजाब चला लें, फिर KPK से गंडापुर साहब आ गए थे मैदान में, हम बाय करने को तैयार हैं निष्कारी में। शफाफियत के अमल को बेहतर बनाने के लिए जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको रोक दिया गया था कि आप इस बिडिंग में हिस्सा ना लें, आप इसका पार्टनर बने। तो इस बिडिंग से पहले ही इसका आप देखें ना कि हुकूमत पंजाब ने एयर पंजाब बनाने का जो ऐलान किया है तो इससे पहले कर दिया। यहाँ पर कुछ और भी सवाल उठ रहे थे
جو لوگ ہیں، بلکہ جب ہم نے ایئر پنجاب کا جو اس حوالے سے آپ کو خبر دی، ولاگ کیا، تو لوگوں نے بہت سارے کوشچنس کیے کہ وہاں پہ پنجاب میں ایئر پنجاب جو بن رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، تو کئی بار مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 3 بار تو میاں صاحب پرائم منسٹر رہے، دوسری بار شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، تو پی آئی اے نہیں چلا سکے یہ، بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بھی پی آئی اے کے بھی مختلف چیزوں کو دیکھتے رہے، پرائم منسٹر بھی بنے، تو وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے پی آئی اے نہیں چلا سکے آپ، حکومت نہیں چلا سکی، ابھی حکومت اس کو خود کہہ رہی ہے کہ حکومتیں نہیں چلا سکتی اس طرح کے پروجیکٹ، ہم اس کو نجی شعبے کو دے رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، تو پنجاب میں کون سی آفت ایسی آن پڑی ہے آپ کے اوپر کہ حکومت پنجاب ایک نئی ایئر لائن چلانے جا رہی ہے؟ وجہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ اضافی بھرتیاں ہوں گی، پریشر گروپس بنیں گے، صوبائی حکومتیں، منسٹر، آج نون لیگ کی حکومت ہے، کل پاکستان پیپلز پارٹی آ جائے، پیپلز پارٹی چلی جائے گی، پھر پاکستان تحریک انصاف کی آ جائے گی، تو وہی سیاسی بھرتیاں جس طرح بیڑا غرق آپ نے کیا تھا پی آئی اے کا، 18,000 ملازمین پہ لے گئے تھے، اب 10,000 ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو یہ سارے عوامل تو وہاں بھی کار فرما ہوں گے نا، تو سیاسی حکومت نے سدا تو رہنا نہیں، یا تو پھر حکومتیں مائنڈ سیٹ چینج کر لیں۔ اب بہت سے لوگ جب ہم پی آئی اے کی نجکاری پہ ولاگ کرتے ہیں، ایک صاحب ہیں، میں دیکھتا ہوں جب بھی ہم نجکاری کی بات کرتے ہیں، یہ وہاں پہ آ کر یہ تو ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں آپ کسی کو مافیا کو پتہ نہیں اس کے اسپوکس مین ہیں یا ان کے ایجنڈا کو لے کر آگے چل رہے ہیں، یا جو وہ چاہ رہے ہیں تو ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی آئی ڈی آپ پیچھے دیکھ لیں، یہ ہیں جی MDF بیگ BEG بیگ 8272۔ اب یہ جناب کہ اس کا نام ہے، کسی باہری کسی کنٹری سے ہیں، ایکسپرٹ بھی لگتے ہیں جس طرح کی باتیں ان کو معلوم ہے، تو یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پی آئی اے نے اب منافع کما لیا تو کیوں اس کی نجکاری ہونی چاہیے؟ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جتنا خسارہ ہے وہ نہیں سوکھا پورا ہو سکتا نا، یہ تو بھی آپ نے یہ شاید سامو اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں بلکہ اس کے حوالے سے میں BBC کو جب دیکھ رہا، ہم بھی خود بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، BBC نے بہت سے سوالات اٹھائے، بڑے اچھے سوالات تھے کہ ایک ایئر لائن جس کو آپ بیچنے جا رہے ہیں وہ 20-25 سال بعد ایک دم سے منافع کما رہی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، فیکٹرز جو شاید بائر کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سامو منافع شنافع شاید شو بھی ہو سکتا ہے، کاغذوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انویسٹیگیشن سامو ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کی تنقید سر آنکھوں پر، آپ کے الزامات بھی سر آنکھوں پر، لیکن جو صوبائی حکومتیں ہیں فی الحال ان کو اس پوری بڈنگ کے عمل میں روکا گیا ہے۔ لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ صوبے ایئر لائن بنا رہے ہیں، مرکز کی ایئر لائن چل نہیں رہی تھی آپ سے، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا متنجن اور کیا کھچڑی ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے۔ اوورآل ایک جو چیز ہے، جو عمل ہے نجکاری کا، IMF کا پریشر بھی ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس بار آپ کریں گے، آپ بتا چکے ہیں ان کو، اور تو آپ کو کرنا ہے، تو چلیں سامو اس کے اندر ایک چیز تو بہتر ہے، جو کریٹیکس ہیں جس طرح ہمارے صاحب جو ہم بھی تنقید کرتے ہیں، یہ بھی بیٹھ کے اس عمل کو دیکھیں گے اپنے گھر میں، جہاں بھی یہ ہیں، پاکستان میں ہیں کہیں باہر ہیں، تو بیٹھ کے آرام سے اپنے گھر میں، اپنے موبائل پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات سیدھی دیکھیں گے کہ نجکاری کا عمل شفاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کہیں گڑبڑ نظر آئے گی تو آپ لازمی بتائیے گا حکومت پاکستان کو، بلکہ اور جو ایکسپرٹ ہیں آپ بھی ڈیفینیٹلی بتا سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔